अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और खुश आमदीद एक और नई वीडियो में। आज भी हम जा रहे हैं खेलने, लेकिन आज हम ज़रा अलग तरीके से खेलने जाएंगे। आज हम जा रहे हैं राशिद दौलत के साथ। हमारा एक दोस्त है, बहुत प्यारे दोस्त हैं, तो वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, तो फिर हम उसके साथ गाड़ी में आएंगे। और उससे पहले ज़रा सा पेट पूजा हो जाए, क्योंकि इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तो यार पराठे तो हमारे तैयार हो गए और सालन भी इस गर्म होने के लिए रखा हुआ है। नाश्ता वाश्ता करने से फिर खुद रेडी होना है ताकि टाइम पे निकल जाए। ये हमारे पराठे, ये खाता हूँ। तो भाई ये रहा मेरा नाश्ता, ये पराठे, ये रहे सालन। मैं अंडा वगैरह नहीं खाता सुबह, मैं सालन वगैरह ही खाता हूँ। ये रहा मेरा पानी और चाय जो है ना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं सुबह नहीं पीता। सुबह के लिए आप किसी भी टाइम बताओ तो चाय नहीं छोड़ता मैं। यार नाश्ता वाश्ता तो कर लिया, अब बस मैं भी ज़रा रेडी हो जाऊँ तो बस ये। तो चलिए यार निकलते हैं, बल्कि निकल आए हैं। हमारे प्यारे भाई राशिद पहुँच चुके हैं। राशिद दौलत, ये भी व्लॉगर है। नॉट व्लॉगर, व्लॉगर कैसे हैं आप? हम नहीं है व्लॉगर, आप हैं। सके सका wali squash mazauna ka kasanya sa tough game Juan Direro ko dir tempas stede abnum nishtagal o nebit khusus ragare de fish bas squash bandi de o bas squash chला गया ये बाम व्लॉगर दे पख्तो की व्लॉग कई दम सब्सक्राइब कई वीडियो वाला लाइक कई zada gariban wala log munga zada दादा चैनल लिंक बा डिस्क्रिप्शन की क्लास तो मिला उसी अगर चैनल सब्सक्राइब कई good squash player. Oh yeah, he was a good squash player, but not now. Yes, not now, but Yeah. I'm trying to start again, and I want to beat him. Sorry. You wanna beat me? Yes, sure. You After wish. 2 months. You wish. Yes, I do. Okay, we'll see after 2 months. Inshallah. Come on, man. ओए यार, ये बंदा इंतकाल कर रहा है। ओए मर रहा होगा सर। क्या नसीहत करोगे लोगों के? स्क्वाश ना खेलो जब तक फिट ना हो, वरना मर जाओगे। बंदे का सांस उगड़ गया यार, सांस नहीं आ रहा। बस करना। तो यार स्क्वाश से हम लोग फारिग हो चुके हैं। ये भैया थोड़ा सा खुद भी थक गए, ऐसी गाड़ी भी थक गई, तो गाड़ी में को भी इसको ज़रा भाई तो 1 साल बाद खेल रहा हूँ तो तक क्या होगा। बस ये जो मैंने कल बताया था आपको पेट्रोल का, तो बस वहीं से पेट्रोल लगाने आए हैं। इसके बाद फिर जाएंगे ज़रा कॉफ़ी शॉफ़ी पी के। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, बता दो। कितना महंगा हो गया यार? अब पहले हम 99 सेंट्स के 88 सेंट्स के डालते थे, अभी डॉलर से ऊपर गया। ये क्यों, क्या वजह है इसका? ये यूक्रेन चुदा रहा है। और पाकिस्तान में तो हमारे लिए बंदे खड़े होते,
کہ آپ کے لیے پیٹرول ڈالیں گے. یہاں پہ ہمیں سارا کچھ خود ہی کرنا ہے. یہاں سے سلیکٹ کرنا ہے, یہاں سے کارڈ وارڈ آپ نے وہ کرنا ہے. یہاں پہ کوئی کارڈ کیش ویش بھی نہیں لے کے گھومتا. موبائل میں لوگوں نے کارڈ سارا کچھ ہے نا لوڈ کیا ہوتا ہے اس طرح سے, اور اس کے بعد پھر آپ نے خود ہی پیٹرول ڈالنا ہے. پیمنٹ کر کے تیل ضائع نہیں کرو, مہنگائی ہے بھائی, ہم امیر لوگ ہیں, امیر غریبوں, غریبوں. خود ہی پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے. یہ شاید انور سب سے زیادہ غریب ہے, پتہ ہے. جیسے آپ رینٹ پر گاڑیاں لاتے ہیں, شو روم میں کھڑا کرواتے ہیں, اس کو پارکنگ کرواتے ہیں, تو بیٹھ کر بولتے ہیں میرے پاس پیسے. غریب ہے سب سے بڑا. چلو یار, یہ سسٹم ہے پیٹرول لگانے کا. ملتے ہیں آپ سے کافی شاپ میں. کہ یار آگے ہم لوگ ٹم ہوٹلس, جس کی آج کل پاکستان میں ذرا بڑی ڈیمانڈ چل رہی تھی. یہاں پہ تو ایک غریب لوگ ٹم ہارٹن گئے تھے, دنیا کی سب سے بڑی فرسٹ ڈے سیل کروائی. ہاں, نہیں, انگریز کو پریشان کر دیا کہ یہ کون سے الگ کرے خود ہی ہم لے لیں. اعظم بھیک مانگ رہے ہو, ٹم ہارٹن سیل کر رہے ہیں. ابھی ٹم ہارٹن پر آئے. یار یہ آپ کا بہت اسپیشل ہے نا, فیوریٹ ہے فرینچ وینیلا. ہاں, پاکستان میں نہیں پیا کبھی. پاکستان میں پتہ نہیں, وہاں کا ملاوٹ والی چیز ہے. نہیں, ملاوٹ والی چیز ہے وہاں کی. پاکستان کی جو کوئٹہ کی چائے ہے, اوے اس کا مقابلہ تو نہیں, لیکن اس کا رد و بدل ہے تھوڑا بہت. ہاں. چلو بریک فاسٹ کرتے ہیں. یار آ گیا ہوں میں ابھی واپس. ایک بندے سے میں نے لفٹ لی تھی, تو اس نے مجھے ٹرین اسٹیشن, گھر کے پاس والے ٹرین اسٹیشن پہ چھوڑ دیا. تو اب مجھے ٹرین لینے کی ضرورت نہیں ہے, ڈائریکٹ بس لوں گا. تو بس کے آنے میں ابھی ٹائم ہے, تو میں ذرا جا کے اسٹور سے کچھ اپنے لیے کھانے کے لیے لے لیتا ہوں. آج ذرا لیٹ ہو گیا ہوں, آیا بھی جلدی تھا. آج کافی اسکواش کھیل لی, کافی تھک گیا ہوں. ملتے ہیں آپ سے ذرا اسٹور پہ. یار یہ ہے وہ اسٹور جس کی میں بات کر رہا تھا. یہی سب سے لیٹ تک یہی کھلا ہوتا ہے, 12 بجے تک کھلتا ہے, ورنہ باقی سارے جو ہے نا بند ہو جاتے ہیں, 8, 9, 10 تک بند ہو جاتے ہیں. یار کہاں گئے وہ؟ یہ رہے. کون سے لوں؟ تو یار اب یہ کھانے وانے کا سسٹم کر لیا, رات کے کھانے کا بندوبست کر لیا. جب رات کو لیٹ بھوک لگتی ہے تب یہ کھاؤں گا. اور آگے ہوں بس اسٹاپ پہ ہی بیٹھا ہوں, ابھی بس کا انتظار کروں. اس کے بعد گھر جا کے کچھ پیٹ پوجا کروں گا, کیونکہ بہت تھک گیا ہوں یار, بہت بھوک لگی ہے. بس کے آنے میں بھی اب اتنی لکھا ایپ میں چیک کیا تھا, کوئی 5 منٹ ہے. تو موسم بھی اچھا ہوگا, ابھی انتظار کرنے میں بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. آج کا ولاگ یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل سبسکرائب کر لیں, اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں, تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز وقت پہ ملتی رہیں. اوکے, اللہ حافظ, سی یو ان دی نیکسٹ ون.